হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই এই যে দেখতে পাচ্ছ নমিতা সাউন্ড এখন বাধা চলছে, এখনও টেস্টিং হয়নি পুরোপুরি। টেস্টিং যখন হবে টেস্টিং তোমাদের ভিডিওটা পাঠিয়ে দেবো। ডিজে তন্ময় অফিসিয়াল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, ঠিক আছে? जैसे बार रंगाई के और पिछवाड़े जीन्स लटकाई के काम ना चली, होश में आवा और तनी तगड़ा बजावा। वेलकम टू धामसोई। ये करेगा हमारे साउंड के राज और हमारे डायलॉग के आवाज कबहू पाए न पौब्या, समझे भर भुजवा भैंसा। बच्चे हैं, लेकिन बच्चे हम तुम्हारी नजर में बाप हैं। भय मुते फैलली। वेलकम टू धामसोई। चला फाड़ पे फूट पे पारी वाला फूट।